डॉक्टर साहब, आंखों की मेजर जो पाकिस्तान के क्लाइमेट को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए, जो अगर हम बात करें कि मेजर ये बीमारियां हैं और इसकी ये हिफाजत इस तरह इसकी होनी चाहिए जो नॉर्मल बंदा घर में बैठ के भी कर सके। जी जी, बीमारियां देखें, हर एज ग्रुप के हिसाब से बीमारियां मुख्तलिफ हैं। अगर हम इसको सादा लफ्ज़ों के अंदर 3 हिस्सों में तकसीम करें, बच्चों की बीमारियां और एक जो हमारी अडल्ट या एक जो दरमियानी एज है उसकी बीमारियां और बड़ी उम्र की बीमारियां। बच्चों के अंदर जो सबसे ज़्यादा बीमारी है वो इस वक्त आंखों की जो ऐनक है या ग्लासेस, उसके लगने की जो प्रेवलेंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मेजर जो उसका क्रेडिट है वो हमारे नियर डिवाइसेस के इस्तेमाल को या मोबाइल गैजेट्स को जाता है, जो कि बेइंतहा तेजी के साथ हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, और इसकी वजह से आंखों में महंगापन वो आ जाता है। अच्छा, ये गैजेट्स को इस्तेमाल ये बच्चे यूजुअली हमने ये देखा कि बच्चे हमेशा आप ये करते हैं कि वालिदैन जब कोई बिजी होते हैं तो उनको बच्चे को एंगेज करने के लिए मोबाइल हाथ में दे देते हैं या कोई चीज पकड़ा देते हैं, वो मुसलसल उस पर वीडियो देख रहा होता है, अक्सर देखा। तो ये खतरनाक चीज है बच्चों की आंखों के लिए? जी बिल्कुल खतरनाक है, लाजमी तौर के ऊपर। जो इसके बारे में इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो बड़ी क्लियर कट हैं, और वो ये हैं कि 5 साल से पहले आंखों का जो भी एक्सेसिव एक्सपोजर है वो ना सिर्फ ये कि आंखों के लिए नज़र के कई मसाइल पैदा करता है, जिसमें बच्चों को छोटी एज में ऐनक लग सकती है, टेढ़ापन आ सकता है, बल्कि इसके अलावा इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। और आपने अपने अगर किसी जो हमारे डॉक्टर हजरात जो पीड्स के हैं या जो हमारे डॉक्टर हजरात चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप उनसे पूछें तो बच्चों के जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे ऑटिज्म हो गया, ADHD और कई इस तरह की बीमारियां जो हैं वो बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं बच्चों के अंदर। उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो हमारे लाइफस्टाइल और बच्चों की इन आदत के साथ है, जो कि गैजेट के साथ लिंक्ड है। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस का ताल्लुक आंख की मतलब वो कम होने, उसकी नजर के विजन के कम होने से है? जी बिल्कुल, विजन की जो फंक्शनल विजन है या हमारी जो आंखों की देखने की सलाहियत है, उसमें डे टू डे बेसिस के ऊपर जो चेंजेस आती हैं, फोकस करने के प्रॉब्लम, नज़र की धुंधलाहट, जिनका ताल्लुक आंख के पट्टों के साथ है, उसका ताल्लुक स्ट्रेस के साथ है। लेकिन स्ट्रेस की वजह से आंख में कोई ऐसा डैमेज आमतौर पे पैदा नहीं होता जो आंखों में किसी मुस्तकिल डैमेज का बाइस बने। अलबत्ता इनडायरेक्टली काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरे जिस्म में भी और आंखों में ऐसी चेंजेस लाती हैं जिसकी वजह से हमें देखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ओके डॉक्टर साहब, आगे ये जो मौसम पाकिस्तान का आ रहा है, स्मोक जिसमें बहुत ज्यादा होती है, तो इसके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं इसकी वजह से। तो क्या इसके लिए एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए आने वाले दिनों में जब स्मोक आए? देखिए, स्मॉग जो है अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है और हर मौसम के साथ अब कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो लिंक हो चुकी हुई है। तो इसी तरीके से जो सर्दियों का आगे मौसम है, इसमें स्मॉग आएगी। ऑलरेडी हमारी जो आंखें हैं वो एलर्जी को बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं, क्योंकि किसी हद तक अगर आप इवन लाहौर की ही बात करें तो जो हमारा AQI है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वो दुनिया के बुरे तरीन शहरों के अंदर शामिल है। जब स्मॉग आती है तो रही सही कसर भी पूरी हो जाती है, और जो 2 हिस्से जिस्म के सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होते हैं वो एक लंग्स हैं या फेफड़े और दूसरा आंखें हैं। और इस जो केमिकल्स हैं इनके असरात की वजह से आंखों में एलर्जी की शदीद अलामात जो हैं वो पैदा होती हैं। पहला जो सिंपलेस्ट फार्मूला है वो यही है कि जब भी हम बाहर निकलें तो हम ग्लासेस जो है वो ज़रूर लगाएं, हिफाजती ऐनक। और हिफाजती ऐनक के बारे में भी लोगों का एक जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इस हद तक सही होने वाला है कि ख़ास तौर पे हमारे जो भाई बाइक, साइकिल या पैदल सफ़र करते हैं उनके लिए ही ज़रूरी जाते हैं, तो वो लाजमी ये पहने। और बंद ऐनक, जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि बंद ऐनक होनी चाहिए। खाली ऐनक आंख को किसी हद तक प्रोटेक्ट ज़रूर करेगी, लेकिन उसमें इतनी जगह ज़रूर होती है कि जो एयर की सर्कुलेशन है वो अल्टीमेटली आंख में किसी न किसी हद तक जो पोल्यूशन है उसको पहुंचाती है। और
الٹیمیٹلی آنکھ میں الرجی کی علامات پیدا ہوتی ہیں. تو آنکھ جو اسپورٹس گلاسز ہوتی ہیں جس طریقے سے اس ٹائپ کی اینک کا پہنا جانا, یا جو سوئمنگ کے لیے ہوتے ہیں, جی سوئمنگ گوگلز ایگزیکٹلی, لیکن وہ ظاہر ہے وہ ذرا ڈفرینٹ اس میں ہوتے ہیں شیپ کے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بند اینک ہے وہ جس میں جو پولیوٹنٹس ہیں, ذرات ہیں, وہ آنکھ کے اندر نہ جا سکے, وہ بہت ضروری ہے ایک. اور دوسرا آنکھوں کو وقتاً فوقتاً دھوتے رہنا, واش کرتے رہنا, تاکہ جو پارٹیکلز آنکھ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اسٹک ہیں اور الرجی اور اریٹیشن کا باعث بن سکتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ واش ہوتے رہیں. انسان کو کب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو فوری طور پہ آنکھ کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے؟ دیکھیں اس کے دو حصے ہیں. ایک تو ہے آنکھ کا روٹین کا معائنہ. ہمارے ہاں چونکہ روٹین کے معائنے کی یا ہمیں عادت نہیں ہے کہ ہم وہی وہ آنکھ کا جو روٹین کا معائنہ کتنی دیر بعد چیک اپ کروا دینا چاہیے؟ دیکھیں 35 ایئرس کی جو ایج ہے اس کے بعد آپ کو ہر سال ایک معائنہ آنکھ کا کروانا چاہیے. جبکہ اسی طریقے سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں, بچوں کے اندر پہلا معائنہ پیدائش کے ٹائم پہ ہوتا ہے, اور دوسرا معائنہ جس وقت پری اسکول یا جو اسکول گوئنگ ایج ہے اس وقت آنکھ کا معائنہ مینڈیٹری ہے. باہر جو جہاں اچھی ہیلتھ پریکٹسز ہیں وہاں یہی طریقہ کار جو ہے وہ فالو ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو آنکھ کا پرابلم ہے تو پھر آنکھ کے جتنے بھی اچھے جو پریکٹس والے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ آپ کو ایک شیڈیول دیتے ہیں جس کے مطابق آپ کو 6 مہینے بعد, سال بعد, 3 مہینے بعد, ڈپینڈ کرتا ہے مسئلے کی نوعیت کے اعتبار سے, وہ آپ کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے ہیں. اوکے. تو ڈاکٹر صاحب آخری کوئی آنکھوں کے حوالے سے میسج دینا چاہیں؟ جی, آنکھوں کے حوالے سے جو میسج ہے میرا وہ یہی ہے کہ آنکھیں اللہ کا وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کو ہم اکثر فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور اس کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں خود کو آنکھ میں کوئی تکلیف پیدا ہوتی ہے یا ہمارے کسی قریبی جاننے والے کو اس تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے. ہمیں اس کو جتنا ہی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یہ اتنا ہی نازک معاملہ ہے, اور اس میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ صرف ہماری تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اور کانٹیکٹ لینس کا یوز, باہر جاتے ہوئے اینک حفاظتی نہ پہننا, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو جس سے آنکھیں ضائع ہوتی ہوئی بھی ہم نے دیکھی ہیں. تو اپنی آنکھوں کی جو بیسک کیئر ہے اس کے بارے میں ضرور احتیاط کریں, اور کوئی بھی پرابلم ہو تو اس کو اگنور نہ کریں, اور کسی بھی اچھے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب پھر مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا, وہ جو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دی ہیں اور وہ مرنے کے بعد میری آنکھیں اس کو دی جائیں گی, تو اس سے یہ مطلب ہو جاتا ہے دوبارہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس طرح لائیو ہوتی ہیں آنکھیں؟ یہ بہت بڑا ایک متھ کہہ لیں یا بہت بڑی ایک مسکانسیپشن ہے جس میں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو ڈونیٹڈ آئی ہے وہ آنکھ کے تمام امراض جن میں نظر ضائع ہو جاتی ہے اس کا علاج ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صرف آنکھ کا جو انٹیریئر پورشن ہے یا اگلے والا حصہ ہے جس کو ہم کارنیا بولتے ہیں, اور جس کو اکثر آپ کانٹیکٹ لینس لگاتے ہوئے ٹچ کرتے ہیں یا اس کے اوپر آپ جو ہے فنگر سے کانٹیکٹ لینس کی اپلیکیشن کرتے ہیں, یہ وہ حصہ ہے جو کہ ڈونیٹڈ ہے, اور ڈونیشن کے ذریعے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. باقی آنکھ کے جتنے بھی حصے ہیں, خاص طور پہ جو آنکھ کا پردہ ہے, اس کی بیماریاں قابل علاج نہیں ہیں, اور اس کے اندر جو ڈونیٹڈ آئی ہے وہ ہیلپ فل نہیں ہوتی ہے. ڈونیٹڈ آئی صرف اور صرف آنکھ کے اگلے حصے کی بیماریوں کو ٹریٹ کر سکتی ہے.